শান্তির বাজার বখাকসানি 8 নম্বর লাহার কতল হাই লাহার পাতি উখা দুখু মাংখা খরগनै টাংসাलनि आसिरि सिरिनो बीरचंद्र मनु लाची केम्प नांलायजाक आमथायो 6 चाकानि ट्राक WB89C1197 नाम्बारनि मालखुं यागनारगमाया अंगै हारंगो कलाई थांगो अ पार्टी मुङो चालौनाय तै बिनि एसिस्टेन्ट साकदुखु मानखा पुलिस बख्रि सेमाका बिलुनिया कायसा शपिं कम्प्लेक्स नि जुरागा मानैति अ ट्राक आगरतलानि सिमी फाइतंमानि ड्राइवर नि खेल करें मानी बागैनो आसिसिरि अ ट्राक यागनारगमाया अंगै लाहार कतनि सिमी कलाई थांगो हारंगो पार्टी मुनि कक्टो माने थांका मनपाथर थानानि ओसि जयन्त दास थिफांबाय पुलिस ताइ फायर सार्भिस बदल ताइ बाबैसा फासिं फायर सार्भिस डिपार्टमेंट नि आदब बाहायनो दादि खलाय ड्राइवर अनो खसावै हांकर सारनायनो लाङै थांगो साकदुखु माने मुं बिनय बिसास बिनिनो कलकाताओ पुलिस साका अ पार्टी मुनि सय फेर साइमाना बागै पुलिसियारि नायजाग्राखा ड्राइवर नि हालक तै मालखुं देरामा बाय आखबायखे बसुदनि देराय ड्राइवर तै मालखुं बसुद देराखा आबनो सेरि नायजागि दङ दाबो ফায়ার সার্ভিস কি এলো কি দেখলেন? ধন্যবাদ। আজকে বুট এই যে 3টা 48-তে গাড়িটা একটা পাল্টি খায় জাতীয় সড়কে। তারপরে ফায়ার সার্ভিস 4টার সময় আইছে, 4টার সময় আইয়া রুগীটারে নিয়ে গেছে। কজন রোগী ছিল এখানে? কজন গাড়িতে? দুজন ছিল, একজন দুঃখ এটা পাইছে আর একজন সুস্থ আছে। অবস্থা কেমন ছিল তাদের? অবস্থা ভালো আছে। কি গাড়ি এটা? ট্রাক গাড়িটা এসএমএল মালবাহী ট্রাক। কি ছিল এটার মধ্যে? এখানে ট্রান্সপোর্টের মাল আছে, ট্রান্সপোর্টের মাল আছে। এটা কি দ্রুত গতিতে ছিল মনে করছেন বা এটা ঘুমাইছে, মদ খেয়ে ঘুমাইছে, মদমত্ত অবস্থা ছিল ট্রাক চালক? কোন জায়গা এটা? এটা বিচন্দ্র মনু লাচি ক্যাম্প।